इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अच्छा हुजूर, एक ये है कि एक बहन ने सवाल किया है कि उसके वालिद का इंतकाल हो गया है, उनके वालिद का इंतकाल हो गया है और वो नमाज ही नहीं थे। अब वो बहन बेटी चाहती है कि उनके वालिद के गुनाह मुआफ़ हों, तो उसके लिए वो क्या कदम उठा सकती हैं? अगर वालिदैन का इंतकाल हो गया है, वो नमाज ही नहीं थे, अब बेटी उनके नमाज का फ़िदिया अदा करना चाहे तो फ़िदिया अदा कर सकती है। एक नमाज के बदले में सदक़े फ़ित्र की मिक़दार में वो अगर अदा करेगी तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की बारगाह में उनकी नमाज़ों की तलाफ़ी हो सकती है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लामा सैयद अमीनुल क़ादिरी साहब क़िबला बहुत ही तसल्ली बख्श और इत्मीनान बख्श जवाबात से हमें और आपको नवाज रहे हैं। मेरी बहनों से गुजारिश है कि बड़ी तवज्जो के साथ समाअत करने की कोशिश करें और अपने इल्म में इजाफा करने की कोशिश करें। यही वो इल्म है जो हमारे लिए और आपके लिए दुनिया और आखिरत में कामयाबी का सबब बन सकता है। हुजूर की बारगाह में एक सवाल ये है कि एक बहन ने सवाल किया है कि मैं रात में वज़ू करके आयतल कुर्सी पढ़ करके सोती हूँ, फिर भी बुरे बुरे डरावनी ख्वाब पढ़ते हैं, उससे बचने के लिए आप अगर कोई वजीफ़ा बयान करें तो करम नवाजी होगी। आयतल कुर्सी शरीफ के साथ जो है वो आप चारों कुल भी पढ़ लिया करें और आप किसी अच्छे तबीब से हाजमे की दवा ले लें, क्योंकि अक्सर हाजमा ख़राब होने की वजह से भी डरावने ख्वाब नज़र आते हैं। इसलिए अच्छे तबीब से अगर हाजमे की दवा ले ली जाए तो ऐसी सूरत में भी डरावने ख्वाब दिखना बंद हो जाते हैं। डरावने ख्वाब क्या होते हैं, बल्कि ये हमारे जहन की उपज होती है जो हाजमा ख़राब होने की बुनियाद पर वो तसव्वुरात और तख़य्युलात में हम घूमते हैं। तो अगर डरावने ख्वाब नज़र आएँ तो ये आयतल कुर्सी और चारों कुल पढ़ें, वज़ू करके सोएं और जो है वो हाजमे की दवा लें। और दूसरी चीज़ ये है कि खाना खाने के फ़ौरन बाद सोने से भी अतिब्बा कहते हैं कि डरावने ख्वाब नज़र आते हैं, तो खाना खाने के कम से कम 2 घंटे के बाद जो है वो सोया करें तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस तरह के डरावने ख्वाब आपको नज़र नहीं आएंगे। एक बहन ने सवाल किया है कि सफ़र के दौरान सिर्फ़ 2 रकात नमाज अदा करने का हुक्म है। अगर कोई बहन सफ़र पर है और हालत सफ़र में उसने नमाज अदा नहीं की, फिर वो अपने वतन आ गई, तो क्या वो कुल 4 रकात पढ़ेगी या सिर्फ़ 2 रकात ही क़ज़ा अदा करेगी? जो नमाज़ें सफ़र में छूट गई हो, जब आप उसको अपने वतन में पढ़ेंगी तो जो सफ़र में छूटी है उसको कसर ही करना पड़ेगा, और वतन की छुटी हुई नमाज अगर सफ़र में पढ़ेंगे तो उसको पूरी पढ़ेंगे, और अगर सफ़र में छुटी हुई नमाज वतन में पढ़ेंगे तो उसको कसर करेंगे। जो 2 छुट्टी है वो 2 ही पढ़ी जाएगी, जो 4 छुट्टी है उसको 4 ही पढ़ना पड़ेगा। एक सवाल ये है कि देखा जाता है कि अक्सर माएँ और बहनें बग़ैर उज़्र के बैठ करके नमाज़ पढ़ती हैं, तो क्या बग़ैर उज़्र के बैठ करके नमाज़ पढ़ती हैं, तो क्या ऐसी सूरत में उनकी नमाज कबूल होती है? बिला उज़्र शरई बैठकर नमाज पढ़ने से नमाज होगी ही नहीं, क्योंकि क़याम फ़र्ज़ है। तो जो लोग क़याम कर सकते हैं, वो भी क़याम किस तरह, अगर डायरेक्ट खड़े नहीं हो सकते हैं, लकड़ी के सहारे या दीवार के सहारे खड़े हो सकते हैं, तो उनको लकड़ी और दीवार के सहारे तक से खड़े होना ये लाजिम है। और अगर मुकम्मल खड़े नहीं हो सकते, 1 सेकंड के लिए खड़े हो सकते हैं, आधे मिनट के लिए खड़े हो सकते हैं, तो जितनी देर तक खड़े हो सकते हैं उतनी देर तक खड़े होना उनके लिए वाजिब है। बग़ैर क़याम के नमाज होती ही नहीं है। इसलिए बिला उज़्र शरई जो लोग बैठकर नमाज पढ़ते हैं उनकी नमाज नहीं होती, उनको अपनी नमाज़ें लौटानी चाहिए। और औरतों को बिला उज़्र शरई बैठकर नमाज नहीं पढ़ना चाहिए, बल्कि खड़े होकर ही नमाज पढ़ना चाहिए। एक बहन ने सवाल किया है कि मर्द हजरात की जमात होती है तो फिर औरतों की जमात क्यों नहीं होती? क्या इस्लाम में मर्द ही का मकाम ज़्यादा ऊंचा है, औरत की कोई हैसियत नहीं है? मर्द जमात के साथ नमाज़ पढ़ने में फरमाया गया है कि तन्हा नमाज़ पढ़ने से बेहतर है कि जमात के साथ नमाज़ पढ़ें, 70 गुना ज़्यादा उसका सवाब मिलता है। तो फिर मर्द की जमात हो सकती है तो औरतों की क्यों? हिकमत क्या है? औरतों को ये किसने कह दिया कि आपको मर्दों से कम मिलता है सवाब?
اللہ نے آپ کو صنف نازک بنایا تو آپ پر ذمہ داری اور احکامات کم رکھے، تو مسجد میں جا کر جو مردوں کو جماعت کا ثواب ملتا ہے وہی ثواب عورت کو اکیلے گھر میں پڑھنے سے ملتا ہے۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد نبوی شریف میں عورت کو نماز آ کر پڑھنے سے افضل ہے کہ وہ اپنے گھر میں نماز پڑھے، یعنی عورت کا گھر میں نماز پڑھنا مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ تو اب اگر مرد کو ثواب پانا ہے تو 7 سمندر دور جائے، مسجد نبوی پہنچے تو اس کو مسجد نبوی کا ثواب ملتا ہے، اور عورت حبلی میں گھر کے اندر نماز پڑھے تو اللہ اسے مسجد نبوی کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ آپ تو یہی ہوا نا کہ نہ ہینگ لگے نہ پھٹکری اور رنگ چوکھا کے چوکھا، مرد وہاں جا کے ثواب لیتا ہے اور آپ کے لیے گھر میں ثواب چل کر کے آتا ہے میری بہنوں۔ تو یہ کس نے کہہ دیا کہ آپ کا مرتبہ جو ہے وہ اسلام نے آپ کو نیچا دکھایا یا اسلام نے آپ کو جو ہے وہ چھوٹا کیا؟ معاذ اللہ، ہرگز نہیں میری بہنوں، تمہاری آبرو اور عزت کے تحفظ کی خاطر اسلام کہتا ہے گھر میں نماز پڑھو، یہ نماز مسجد نبوی کی نماز سے عورتوں کے لیے بہتر ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ آپ کے لیے جماعت نہیں۔ اور ایک بات یہ ہے کہ عورتوں کے لیے اگر جماعت رکھی جاتی تو ظاہر سی بات ہے کہ مسجد کے اندر محلے میں جو مرد نماز پڑھنے آتے ہیں، کوئی نماز میں مرد نہیں نظر آتا تو لوگ پوچھتے ہیں کیوں نہیں آ رہا ہے۔ اب اگر عورتوں پہ بھی نہ جماعت لازم کر دی جاتی، ایک تو بچوں کو سنبھالنا، کھانا پکانا، یہ کرنا وہ کرنا، ساری چیزیں، لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ جماعت میں پہنچتی اور جب ایام ممنوع آتے تو عورتیں نہیں پوچھتی کہ وہ فلانی کہاں گئی، تو آپ ایک ایسی چیز جو ہر ایک سے اپنے بھائی سے بھی چھپانا چاہتی ہے، اپنے باپ سے بھی چھپانا چاہتی ہے، تو کیا اس کا چرچا پورے محلے میں نہیں ہوتا؟ تو اسلام بے حیائی کی دعوت نہیں دیتا، بلکہ اسلام حیا کی باتیں سکھاتا ہے۔ تو عورتوں کو جماعت سے بچا کر، عورتوں کو جماعت واجب نہ کر کے اللہ نے عورتوں کی عزت اور آبرو کا تحفظ کر لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ورنہ یہی ہوتا کہ پورے محلے میں چرچا ہوتا کہ فلاں کے ساتھ ایسا ہوا، فلانی کے ساتھ ایسا ہوا، تو اس وقت آپ کی شرم اور حیا کا عالم کیا ہوتا؟ اس لیے اسلام نے جو بھی احکامات نازل کیے ہیں وہ آپ کے اور ہمارے فائدے کے لیے نازل کیے ہیں، اور ہمیں اسی پہ اٹل رہنا چاہیے۔ اپنی عقل کا گھوڑا ہمیں نہیں دوڑانا چاہیے، اس لیے کہ یہ قانون نازل کرنے والا اللہ ہے اور جس پہ نازل کیا وہ رسول اللہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ ویسے تو ہماری مائیں اور بہنوں کے سوالات بہت زیادہ ہیں، اور ابھی چند سوالات انشاءاللہ ہوں گے، چونکہ نماز عصر بھی ہمیں ادا کرنی ہے۔ حضرت کی بارگاہ میں ایک سوال یہ ہے کہ ایک بہن نے پوچھا ہے کہ ایک مرد اور عورت کے درمیان رشتہ قائم ہوتا ہے اور انگیجمنٹ وغیرہ ہو جاتا ہے، تو شادی سے پہلے آپس میں پیار و محبت کی بات کرنا، لے کر کے پارکوں میں گھومنا، یہ ساری چیزیں شرعاً کیسا ہیں؟ اپنی منگیتر کے ساتھ کہیں آنا جانا، بات چیت کرنا شادی سے پہلے یہ ناجائز و گناہ ہے۔ اتنا سمجھ لیجئے کہ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی عرضی پر حضرت حوا کو پیدا کیا تو جیسے ہی خوبصورت حوا کو حضرت آدم نے دیکھا جنت میں تو حضرت آدم حوا کی طرف بڑھے۔ اللہ نے روک دیا، آدم رکو، ابھی حوا کے قریب نہ جانا۔ انہوں نے عرض کی اللہ کیوں؟ ارشاد ہوا ابھی تیرا نکاح نہیں ہوا ہے، اس لیے تم حوا کے قریب نہ جانا۔ اب آپ مجھے بتائیں، جنت کا ماحول ہو، آدم جیسا معصوم نبی ہو، حوا جیسی محفوظ عورت ہو، تو جب اللہ نکاح سے پہلے آدم و حوا کو بات کرنے کی اجازت نہیں دیتا تو اس پرفتن دور میں تم کو کس نے اجازت دے دی کہ نکاح سے پہلے تم بات کرتے رہو، پارکوں میں گھومتے رہو؟ یاد رکھیے، یہ جو کثرت سے طلاق واقع ہو رہی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ شادی سے پہلے لڑکا لڑکی باتیں کرتے ہیں، گھومتے ہیں، تو ہر وہ چیز ان کو شادی سے پہلے مل جاتی ہے، اور جب شادی ہوتی ہے تو پھر کوئی نئی چیز ان کو نہیں ملتی، تو نفرتیں پیدا ہوتی ہے، کدورتیں پیدا ہوتی ہے، عداوتیں پیدا ہوتی ہے، اور نتیجتاً بات طلاق تک پہنچتی ہے۔ اس لیے شادی سے پہلے منگیتر کے ساتھ گھومنا پھرنا، بے پردہ آنا جانا، اس سے طویل باتیں کرنا، یہ سب اسلام نے منع کیا ہے۔ اور جب جب لوگ اسلام کے فرمان سے منہ پھیریں گے تو وہ ضرور جو ہے وہ گندگی کے گڑھے میں گریں گے، نقصان کا شکار ہوں گے۔ اس لیے ہمیں اللہ رسول کے فرامین پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ
जायज़ मोहब्बत रहमान की तरफ से है और नाजायज़ मोहब्बत ये शैतान की तरफ से है। इसलिए शैतानी मोहब्बत से बचें और रहमानी मोहब्बत की दुआ करें। अल्लाह ताला हमारी कौम को सही समझ अता फरमाए। माशाअल्लाह, हज़रत अल्लामा सैयद अमीनुल क़ादिरी साहब ने फरमाया कि निकाह से पहले मंगीतर आपस में एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, पार्कों में नहीं घूम सकते। उम्मीद है कि हमारी बहनें जिनकी शादियां नहीं हुई है लेकिन एंगेजमेंट हो चुकी है वो इज्तनाब करने की हत्तल मकदूर कोशिश करेगी और पूरी कोशिश करेगी। हुजूर वाला की बारगाह में एक सवाल ये आया है कि हमारी चंद बहनें अच्छे अच्छे रिश्तों के लिए परेशान हाल हैं, कोई ऐसा वजीफ़ा उन्हें बताया जाए कि वो उस वजीफ़े को इख्तियार करें, पढ़ें तो उन्हें अच्छे रिश्ते नसीब हों। हर जुमा को असर की नमाज के बाद से लेकर मगरिब तक लातेदाद मरतबा या अल्लाह हो या रहमान हो या रहीम, या अल्लाह हो या रहमान हो या रहीम, या अल्लाह हो या रहमान हो या रहीम इसी नीयत से पढ़ें और गुरूब आफ्ताब तक इसी नीयत के साथ पढ़ते रहें। 3 जुमा भी ना गुजरेंगे कि इंशाअल्लाह अल्लाह अच्छा बेहतर रिश्ता अता फरमाएगा। और अगर 3 जुमा गुजर जाएं तो भी पढ़ते रहें जब तक मुराद पूरी ना हो। लेकिन ये बहुत मुजर्रब अमल है, 3 हफ्ते के अंदर अंदर काम हो जाता है इससे। तो आप हज़रात पूरी अक़ीदत और मोहब्बत के साथ पढ़ें, इंशाअल्लाह ताला इसकी बरकतें नसीब होगी। अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे, आमीन। और दौरान गुफ्तगू कोई गलती हो गई हो तो अल्लाह माफ़ फरमाए। जो अच्छी बातें थी वो अल्लाह उसके रसूल की तरफ से थी, और अगर कोई गलती थी तो ये हमारे नफ्स की शरारत थी। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।